여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 오늘도 마태복음 안에 우리가 들어가서 같이 지낼 수 있는 Estoy muy contento de que hoy también podamos introducirnos a Mateo. 오늘은 마태복음 6장 19절인 말씀을 읽겠습니다. Hoy vamos a ver San Mateo capítulo 6 versículo 19. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 그는 종과 동록이 하며 도저히 구멍을 뚫고 도시라느니라. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 그는 좀이나 동록이 하지 못하면 도저히 구멍을 뚫지도 못하고 도치를 못하느니라. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 있느니라. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 우리가 예수 믿는 신앙생활을 하죠. Nosotros hacemos la vida de creencia en Cristo. 모든 사람들은 신앙생활하면서 신앙생활 하기 전에 신앙에 대한 어떤 관념을 가지고 있어요. Entonces la gran mayoría de las personas antes de iniciar con la vida de creencia tienen un prejuicio acerca de la vida de creencia. 착한 일을 많이 하고 Que deben hacer buenas obras, 법을 지키고 que deben cumplir los mandamientos, 하고 que deben orar, 예배 참석하고 que deben participar al culto, 성경을 읽고 que deben leer la Biblia, 전도하고 anunciar el Evangelio. 그래 복음을 섬기면 예수를 잘 믿는 거라고 생각해요. Piensan que si sirven bien al Evangelio, están sirviendo bien a Dios. 정확하게 얘기하자면 그렇게 하면 한평생 신앙이 Pero saben, con exactitud, si hacen eso, toda su vida no podrán hacer vida de creencia. 신앙이라는 것은 바로 우리 인간 마음 안에 일어난 현상에서 한 부분을 신앙이라고 하는. Nos referimos a la vida de creencia a una imagen que se forma en nuestro corazón. 우리가 하나님을 사모하고 하나님 믿는 믿음을 갖는 걸 가지고 하나님 믿음이라고 말합니다. La fe para Dios es cuando nosotros creemos en Dios en nuestro corazón. 근데 우리가 이제 알아야 할 게 뭐냐면은 사탄은 수천 년 동안 인간을 지배했어요. Satanás durante miles de años dominó al mundo. 그래서 수천 년 동안 인간을 지배한 인간으로 하여금 표면적인 면은 잘 모르지만은 마음 안에서는 하나님의 말씀 거부하고자 하는 마음. Aunque aparentemente puede que no parezca así, pero en el interior del corazón hay un corazón de rebeldía contra Dios. 뭐 그래 이야기하면 예 좋지요 그러죠. Entonces cuando va a la iglesia piensa que está bien. 믿음에 들어가서 믿음의 삶을 살려간 마음에서 거부가 일어나. Pero saben, cuando quiere vivir por la vida de creencia en su corazón hay un cierto rechazo. 그래서 하나님을 믿는다는 게 쉽지 않다는 겁니다. Por eso el creer en Dios no es fácil. 그래서 여러분 우리가 신앙생활을 하다가 보면은 Por eso cuando hacemos la vida de creencia, 내가 정말 주를 섬기려고 si 하는 nosotros realmente deseamos servir a Cristo, 그냥 살 땐 잘 모르지만 cuando vivimos por vivir no podemos darnos cuenta, 사람이 술을 마시고 pero llegamos a tomar por ejemplo vino. 그 술을 그냥 마시면서 난 언제 술 원하면 끊을 수 있어. Pensamos, yo cuando quiera puedo terminar de tomar. 뭐 내가 마실 때 필요하고 마시고 뭐 어려면 안 마시면 되지. Si me siento difícil, pues yo debo dejar de tomar y así de sencillo. 사람들이 그렇게 생각해. Las personas piensan así. 근데 막상 이제 어떤 일이 술을 안 마시려고 하면 Pero cuando intenta dejar de tomar, 술을 마실 때까지 그만 마시면 되지 될 것 같은데. cuando tomaba y decía que lo dejaría fácilmente parecía posible, pero no es así. 컴퓨터 게임도 그렇고 La adicción a las cartas, 마약도 la adicción a las drogas igual. 그 어떤 힘이 나를 마약을 하도록 끌어가고 술을 마시도록 끌어가고 도박을 하도록 끌어가고 있다. Existe una fuerza que me lleva a tomar, a ser adicto a las cartas, a los videojuegos 진정한 신앙생활을 하려고 하면은 y a las drogas. 잘 모르다가 Por eso cuando hacemos la vida de creencia, 신앙생활을 하려고 마음을 쏟아 달려가다가 보면 cuando uno intenta echar todo su corazón para hacer la vida de creencia, 뭘 느끼느냐 하면은 lo que se da cuenta es, 내 속에서 신앙을 원하지 않는 마음이 있구나. se da cuenta, en mi corazón hay algo que rechaza la vida de creencia. 안에서 악으로 들려가고 죄로 빠져가고 거짓으로 하는 그런 강한 마음이 자기를 끌고 가는 그 존재를 발견하게 됩니다. Puede descubrir la existencia de un ente en su corazón que lo lleva hacia el pecado, hacia la maldad. 그 존재가 어떻게 만들어졌냐면 우리가 아담 하와가 하나님 말씀을 거스리고 사단의 음성을 들었을 때 Ese corazón se formó cuando Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, escucharon la voz de Satanás y desde ese momento se volvió uno con Satanás. 우리가 마음을 열어버렸어요. Y Satanás puso ese corazón en nosotros. 사탄의 마음을 계속 집어넣어요. Satanás constantemente pone ese tipo de corazón en nosotros 마음 우리 속에 넣으시면 이러면 잘 될 것 같고 아름답게 될 것 같은 마음을 일으켜요. y pone en nuestro corazón esperanza en ese tipo de pensamientos.
잘 될까 하고 아름다운 일이 될 것처럼 그런 마음이 일어나는데 Aunque parece que va a ir bien si seguimos ese pensamiento, 그건 잘 되지 않고 아름답게 되어지지 않는다는 sin 겁니다. embargo es todo lo contrario, no funciona como pensamos. 이제 문제가 뭐냐? 많은 사람들이 그 때문에 막 어려움을 겪는다는 거죠. Pero el problema es que muchas personas sufren por eso. 이제 어떤 사람은 신앙생활을 착하게 살고 싶고 진실하게 하고 하나님 믿는 믿음. Alguna persona tal vez desea ser una persona de fe que puede vivir como buena persona, 하면은 pero cuando lo intenta, 마음 안에서 하나님을 싫어하고 주님을 싫어하고 멸망을 당할 만한 그런 마음이 일어나는 걸 느낍니다. puede descubrir que su corazón se rebela contra Dios, va en contra de Dios. 그래서 일어난 이 육신의 욕망을 따라가면 처음엔 좋을까 잘 될 같이 보이지만은 Y aunque aparentemente parece que si seguimos los deseos de la carne nos va a ir bien, 멸망을 당할 수밖에 없는 쪽, 망하는 쪽으로 우리를 끌어가는 걸 강하게 느껴요. pero podemos también al mismo tiempo sentir cómo nos lleva hacia la 그런데 perdición. 이제 우리가 성경이 우리에게 얘기하는 게 뭐냐면은 Por eso la Biblia nos dice, 이제 그러한 부분에 대해 성경이 우리에게 자세히 설명을 하고 있어요. la Biblia nos explica con detalle sobre ese tipo de situación. 내가 내 속이란 이 생각 이것이 사단으로부터 와서 내 인생을 망케 한다는 사실을 알게 되는 거예요. En primer lugar, llegamos a conocer que no podemos hacer nada delante de Dios. 옛날에 어떤 사람 골동품 가게에 Hace 갔는데 tiempo una persona fue a una tienda de antigüedades 팔고 있었어요. y vendían diferentes artículos antiguos y raros. 왕이 끼는 반지들이 거기 팔리고 있었어요. Allí se estaba vendiendo un anillo de un antiguo rey. 그래서 이 사람이 그 왕이 끼는 반지를 하나 샀어요. Y finalmente esa persona decidió comprar aquel anillo. A un precio elevado lo compró. 그걸 이제 끼고 왕처럼 기분 좋겠지. Y él se ponía aquel anillo y se sentía muy bien con él. 이제 한 달이 지나고 1년 그때 몸이 자꾸 안 좋아지는 거예요. Pero con el pasar del tiempo, un año, su salud empezó a decaer. 왜 몸이 안 좋지? ¿Qué pasa? 조사를 Y 해봤어요. fue a un hospital a revisarse. 해봤는데 아무 문제가 없는 Cuando 거예요. le hicieron la revisión, no tenía ningún problema. 병이 심해 손가락 쪽이 굉장히 병이 심한 거예요. Entonces se dieron cuenta que la parte del dedo 이 손가락이 왜 이러냐고. estaba más afectado por la enfermedad. 아, 잘 모르겠다. Entonces, ¿qué pasó? Y él decía que no sabía bien. 언제부터 그러냐고. ¿Desde cuándo es que te pasa esto? 기억이 안 나는데. No me acuerdo bien. 혹시 그 손가락 무슨 일이 있었냐고. ¿Alguna vez este dedo tuvo algún problema? Le preguntaban. 그때 골동분가게 왕의 반지. Él decía, yo recuerdo que fui a una tienda de antigüedades, compré un anillo de un rey y me lo puse. 속에 자세히 조사해 보니 Y cuando empezaron a analizar aquel anillo, 독이 들어있는 거예요. ese anillo tenía veneno. 옛날에 이제 어떤 나라가 적국의 왕을 죽이기 위하여 Hace tiempo, cuando un reino enemigo 적국의 왕에게 그 반지를 선물. quería matar a su rey contrincante, 반지 보면 표면적 le obsequiaban un anillo con veneno. Aunque es muy pequeño y se ve de un precio muy elevado, 안 보이는데 no parece tener ningún problema, 서서히 들어와서 몸으로 들어가도록 반지가 만들어졌어요. pero cuando se pone ese anillo, iba envenenando poco a poco al rey. 그 반지를 끼고 이 사람이 있는 그 반지 때문에 독이 들어와 자기가 몸이 나빠지는 걸 알지를 못한 거예요. Él desconocía esta verdad acerca de ese anillo. 그러면 그 다음에 그 사람이 그 반지를 끼겠느냐? Entonces, después de esto, ¿creen que él se ponía el anillo? 아름다워도 Por más que el anillo parecía muy buena, 좋아 보여도 muy hermosa, muy valiosa, 끼겠느냐 말이야. ¿se pondría otra vez ese anillo? 때로 끼지 않을 No, nunca más se pondría aquel anillo, 걸 잃을 수가 있어요. porque a través de ese anillo puede perder su vida. 잘 모르지만은 Nosotros no sabemos muy bien. 반지에서 독이 서서히 흘러 들어와서 Del anillo sale poco a poco el veneno 서서히 흘러 들어와서 이제 우리를 사람을 죽이는 일을 하는 거죠. y poco a poco ese anillo mata a la persona. 우리 마음 안에 사단 넣어준 그 악한 생각이 서서히 올라와서 우리 인생을 망치. Del mismo modo, Satanás también hace subir poco a poco un pequeño pensamiento en nosotros hasta hacer fracasar nuestra vida. 보는 사람들은 Pero las personas que desconocen esta verdad 그게 마귀가 내 속에 넣어준 마음인 줄 알고 piensan 모르고 sin saber que Satanás es el quien pone ese tipo de pensamientos, 일어난 생각 그에 따라 사는 거예요. viven siguiendo sus propios pensamientos. 가룟 유다가 예수님 파는 이야기가 나옵니다. En la Biblia habla sobre Judas Iscariote quien vende a Jesús. 예수님을 파는데 자세히 보니까 뭐라 했냐면 사단이 유다 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었다고 Aunque 기록해요. Judas Iscariote vende a Jesús, si vemos con detenimiento la Biblia, dice que Satanás puso aquel pensamiento en Judas Iscariote. 팔고자 하는 생각은 유다 자신에게 나온 생각이 아니었어요. Ese pensamiento no provenía de Judas Iscariote. 유다가 이제 마음속에 예수님 파는 좋겠다 그 생각이 딱 일어났어요. De repente en su corazón surgió, debería vender a Jesús.
깜짝 놀라죠. Uno se asusta, ¿verdad? 내가 왜 이런 생각하지? ¿Por qué yo pienso en esto? 되는데 Yo no debo ser 내가 así. 왜 예수를 팔려고 하지? ¿Yo por qué intento vender a Jesús? 이러면 안 돼. Yo no debo ser así. 그 유다가 깜짝 놀라는 거예요. Judas se asustaba. 근데 유다는 그 생각이 사단으로부터 온 줄을 모르고 Pero Judas desconocía que aquel pensamiento provenía de Satanás. Y así vendió a Jesús. 사단이 유다에게 말했습니다. Y Satanás dijo a Judas, 넌 예수님을 팔았어. tú vendiste a Jesús. 죽을 거야. Tú debes morir. 저주받을 거야. Tú vas a recibir una maldición. 자살해. Mejor suicídate. Suicídate. 이제 그런 이야기를 듣는 거예요. Y él empezaba a escuchar ese tipo de pensamientos. 제가 한 번은 저희들 교회에 어떤 귀신 들린 여자가 왔어요. Una vez a mi iglesia llegó una señora endemoniada. 그 가족들이 저에게 목사님 기도 좀 해주세요. Y sus familiares me dijeron, 귀신 들린 여자를 기도를 했어요. por favor, ore por ella. 어느 날 제가 밖에 갔다 돌아왔는데 Yo oré por ella. 여자가 막 우는 소리 나와요. Se escuchaba el llanto de una mujer. 방에 어떤 엉엉 우는. En el cuarto se escuchaba el llanto de una mujer muy fuerte. 그래서 내가 너무 좀 조용해요. 시끄러워요. Yo decía, por favor, haga silencio. 근데 엉엉 우는 너무 시끄러웠어. No haga tanto ruido. 저는 중년 여자가 막 목 놓고 우는 소리 얼마나 듣기 싫어. No saben cuán desagradable es escuchar el llanto de una mujer que parece que va a morir. 그래도 진짜 듣기 싫은데. Incluso el llanto de un niño escuchar mucho es difícil, pero la dejé en paz. 후에 그 여자가 조금 정신이 좋아졌어. Después de unos días, ella mejoró un poco. 내가 그 여자하고 이야기를 했어요. Y yo hablé con ella. 아주머니 그날 왜 그렇게 울었어요? Le pregunté, señora, ¿por qué usted lloró tanto aquel día? 거기에서 자꾸 날 보고 죽으라고 Ella me dijo que alguien le decía dentro de ella que se suicidara. 받았어. Tú no has recibido salvación. 그러면 너 죽으면 지옥 가야 돼. Además, si mueres, vas a ir al infierno. 지금 죽는 게 나아. Si va a ser así, mejor mátate de una vez. Mátate de una vez. 끝나는 거야. Así vas a acabar con todo esto. 뭐 사탄이 강조한 거야. Satanás era muy astuto. 너 구원 못 받았어. Tú no has recibido salvación. 지옥 가. Si mueres, vas a ir al infierno. 구원 받아야지. Debes recibir salvación. 그렇게 말하는 게 아니고 En vez de decirle eso, 빨리 죽는 게 나아. le decía, mejor la solución es que te mates. 끝나는 거야. Hazlo. 그래서 이제 큰 트럭이 지나가면 Entonces, si pasaba un tráiler muy grande por la carretera, 갑자기 빨리 뛰어들어가. 그러면 le 돼. decía, salta, salta a la carretera, así de fácil. 나 Así vas a terminar con todo. 자꾸 이제 그러는 거예요. Satanás a cada rato le decía eso. 죽기가 싫어서. Pero ella no quería morir. 그래 여러분 그 사람들이 뭐 죽어라 소리 안 하는데 Por eso lloraba. 사단이 그런 생각들을 많이 넣어줘요. Satanás mete mucho de estos 그런 pensamientos. 사람들 자주 만나. Por eso cuando yo me encuentro seguido con las personas que son endemoniadas, le pregunto, ¿no le dicen que se suicide? 예, 죽으라고. Y ellos dicen, sí, sí, así es. 어떤 여자가 왔어요. Un día una mujer vino a buscarme 상담을 하는데 para tener comunión conmigo. 이 여자는 옛날에 자기 친구 무당이 있었어요. Esta mujer me dijo que tenía una amiga divina. 그 무당이 자기를 보고 사업을 하라 그랬어요. Esa divina le dijo que hiciera un negocio. 사업이 좀 잘 됐어요. Le fue bien en el negocio. 같이 사업을 하고. También su hermano trabajaba con ella. 그래 También su mamá le ayudaba y eran muy felices así. 그리고 결혼을 했어요. Luego ella se casó 좋은 남편 만나서 con un buen marido. 를 낳았어요. Tuvieron una hija. 근데 어느 날 아기를 얻고 나갔는데 Un día ella salía con su bebé. 갑자기 집에 들어가기 싫어. De repente en ella surgió la idea de no querer entrar a casa. No quería entrar. 그래 아빠한테 자기를 알리지 않았어. Tampoco le avisó a su esposo dónde se 자, iría. 남편이 찾다가 결국 이혼이 됐어. Pero después de buscar y buscar, su esposo terminó divorciándose de 사업을 ella. 하고 있는데 Y después de eso seguía haciendo negocio. 무당이 찾아왔어. Un día llegó la divina y le dijo 오빠하고 엄마를 내보내. que debería echar a su hermano y a su mamá del negocio. 그건 안 돼요. Ella le dijo, no, no debo hacer eso. 무슨 소리야. 누구 덕분에 잘 사는데 사업이 잘 되는데 Entonces ella le dijo, ¿qué estás diciendo? 망하려고 했어. Por gracia de mí tú estás haciendo buen negocio. 그래서 오빠를 나가라고. Haz lo que te digo. Y finalmente echó a su hermano del negocio. Su hermano se asustó. 내가 좋은 직장이 있다. 너 도와줘. 그 직장 버리고 왔는데 지금 나가라. 난 어떡하라고. Oye, yo te ayudé para que puedas levantar el negocio, y dejé todo mi negocio anterior. ¿Cómo quieres que deje así? Terminó así convirtiéndose en enemigo de su madre
y su hermano. 이혼이 돼서 전혀 어디 있는지도 모르고. De su esposo desconocía el lugar donde se encontraba. 엄마하고 오빠하고는 원수. De su hermano y de su mamá también terminó convirtiéndose en enemigo 혼자 있는 거예요. y terminó quedando sola. 근데 사업은 굉장히 많은 어려움을 겪었어요. Y de repente muchos pensamientos surgían en ella. 어떤 어려움을 겪. Mucha dificultad tenía. 너무 고통스럽고 괴로운 거예요. Se sentía muy sufrida y 이제 difícil. 막 너무 괴로웠어요. Se sentía muy sufrida. 어때 누가 조용히 이야기. Dice que de repente alguien le dijo en el silencio, 이거나 하고. oye, Juan, le decía. 누군가 아무도 없어요. Pero veía y no había nadie a su alrededor. 속에 소리가 들려요. Dentro de ella escuchaba esa voz. 힘들지. Te sientes difícil, ¿verdad? 너 피곤하지. Te sientes cansada. 지쳤지. Ya estás fatigada. 내가 널 평안하게 해줄게. Yo te haré descansar, le decía. 너무 목소리가 부드러워. Dice que la voz se escuchaba muy dulce. 널 평안하게 해줄게. ¿Te sientes cansada? Ya estás fatigada. 그래 너무 마음에 안심이 되는 거예요. Yo te haré descansar, le decía. 창으로 가. Dice que la voz se escuchaba muy dulce. 창을 열었어요. Abre la ventana. 창을 열었어요. Ella abrió la ventana 뛰어내. y le decía, salta. 그러면 평안해. Entonces te vas a sentir muy calmada. 모든 걸 잊어버려. Olvida todo. 내가 안전할 거야. Te vas a sentir segura. 평안할 거야. Vas a sentir paz. 여자가 창을 열고 뛰어내려가고 이게 18층이에요. Entonces ella abrió la ventana y se iba a lanzar, pero el lugar donde se encontraba era del piso 18. 악한 영이 Entonces ese vil 여자를 espíritu 멸망으로 보내. la estaba llevando a la perdición. 이제 여자를 그 자살하게 만들려고 하는 거예요. Estaba intentando hacerla suicidar. 근데 이제 엄마랑 오빠랑 같이 있으면 자살하기 어렵죠. Porque cuando está con su hermano y su mamá sería difícil suicidarse, ¿no? 그런 자기를 다 떼어내 Pero Satanás, muy astuto, hizo separar todas las personas de su alrededor 수 없도록 만들었어. al punto que no pudiera soportar esa soledad. 난 뒤에 그 여자가 이제 어느 날 저를 찾아 신앙 상담도 구원을 Y finalmente un día ella vino a buscarme y escuchó el evangelio y recibió salvación. 하나님을 너무너무 기쁘게 잘 섬기고 사는 거예요. Ahora ella vive muy feliz sirviendo al evangelio. 생각하면 생각할수록 감사한데 Al pensarlo una y otra vez me siento más agradecido por ella. 생각들이 사탄인 줄 모르니까 Pero ya que desconoce que todos esos pensamientos provienen de Satanás, 자기 속에 있는 생각을 자꾸 따라가요. las personas en su mayoría siguen sus pensamientos. 이러면 뭐 너무 잘 될 것 같고 아름답게 될 것 같고 막 멋있게 될 것 같고 Cuando sigue aquellos pensamientos parece que va a ser muy hermoso el final y que todo le va a ir como desea. 해보면은 그렇지 않아요. Pero cuando lo sigue finalmente se da cuenta que no es así. 통스럽고 어렵고 힘든 Es sufrido, es difícil y cansado. 그래서 이제 이 사람들이 어떻게 하냐면은 Por eso esas personas, ¿cómo hacen? 그냥 정신없이 따라가다 보면 다 망하고 어렵고 힘든 Finalmente, siguiendo sin pensar aquellos pensamientos, fracasan y pierden todo. 사람들은 내가 이런 어려움 속에 나를 도우실 분 하나님밖에 없다는 걸 압니다. Y sabemos claramente que el único que puede ayudarnos es Dios. 하나님을 믿으려고 하면은 Y cuando nosotros decidimos creer en Dios, 그 다른 마음 하나가 와서 otro pensamiento viene a nosotros 뭐 기도하지 마. y nos dice, no ores, 하나 no te escucha. 창피하게 전도 뭘 해. Qué vergonzoso compartir. 평일 봐 잠오잖아. Te da sueño, ¿verdad? 그러면서 우리 속에 신비한 마음의 세월을 계속 막아요. Entonces muchos pensamientos llenan nuestro corazón. 그리고 난 뒤에 우리들 속에 이제 막 그 육신으로 정욕으로 쾌락으로 막 방탕 쪽으로 가도록 마음을 많이 이끌어. Desde ese momento nos jala hacia seguir la carne, hacia el aislamiento, hacia la perdición. 그 사람들이 방탕하게 되지 않으려고 해도 Por más que intentemos no caer, 방탕해지고 악해지고 그러는 de verdad nos aislamos y caemos en la maldad. 살인수가 되고 있겠어요. ¿Quién querría ser asesino? 마약 중독자가 되고 싶어. ¿Quién querría ser 누가 사기꾼이 되고 싶어. adicto a las drogas? ¿Quién querría ser un estafador? 신실하게 깨끗하게 살려고 모두 결심을 해요. Todos desean ser sinceros, llevar una vida sincera. 계속해서 우리 속에서 파멸 가도록 망하도록 죄를 짓도록 Pero Satanás nos engaña una y otra vez y nos dirige hacia un camino corrupto y lleno de maldad. 생활을 해본 사람들은 뭘 느끼냐면 Por eso los que han aprendido la vida de creencia experimentan 내가 내 생각을 따라가면 망하겠구나. que si siguen sus pensamientos 내가 fracasarán. 나를 따라가면 안 돼. No debo seguir mis pensamientos. 내가 따라가면 정말 망하겠구나. Si yo sigo mis pensamientos realmente voy a fracasar. 생각을 사람들이 갖게 돼. Mediante la vida de creencia, este tipo de pensamientos surgen en las personas. 사람들은 Las personas que tienen este tipo de pensar, 참 기초로부터 돼가기 시작. desde lo más básico de la vida de creencia, empiezan a iniciar. 이 생각을 따라가지 말아야지. Yo no debo seguir mi pensamiento.
많게 하는 생각이야. porque son pensamientos que me corrompen. 나는 정말 망해. Si yo sigo este pensamiento, fracasaré. 이제 그런 마음을 갖게 되는 거야. Ese tipo de corazón 그렇지 않는 사람들은 empieza a surgir en nosotros. 내 속에 있는 생각 그대로 Pero las personas que no hacen vida de creencia siguen sus pensamientos libremente. 생각들한테 막 화를 내고 자기는 하려고 막 애를 쓰고 그렇게 한다는 거야. Se esfuerza por hacer algo, se esfuerza y se enoja si no puede. 성경에서 뭐라고 말하냐면은 Pero ¿qué dice la Biblia? 보물을 땅에 쌓아두지 말라. Aquí dice que no hagáis tesoros en la tierra. 결국 우리는 대부분 내가 재산이나 보물 이런 건 내가 가지고 있고 싶어. Cuando nosotros tenemos tesoro, nosotros queremos conservarlo. 하나님께 쌓아두라. Aquí dice que enterremos en el cielo, dice. 하나님께 쌓아두면 Porque cuando lo enterramos en el cielo, 필요할 때 주시는 건 알지요. Dios cuando lo necesite nos lo da. 저는 그때부터 제가 보물을 땅에 쌓아두라 하늘에 쌓는 법을 Desde ese momento yo dejé de enterrar mis tesoros en la tierra y lo encomendé a Dios. 삶을 살았냐면 Entonces, ¿qué tipo de vida yo llevé? 제가 이제 결혼해서 첫 딸을 낳았어요. Después de casarme, yo tuve mi primera hija. 너무너무 예쁘고 착한 딸이었어요. Era muy linda y muy buena. 근데 아이가 2살 때였는데 Cuando ella tenía 2 años, 옆집에 나가서 아이들은 노는데 ella fue a la casa de al lado a jugar con los niños. 그 아이들인데 왜 그 나쁜 우리 딸을 밀었어요. Entonces, uno de esos niños empujó a mi hija. 우리 딸이 넘어지면서 부엌으로 향한 문이 뒤에 열리면 연탄 아궁이에 떨어져. Cuando mi hija caía, cayó sobre la barra de carbón que estaba muy caliente. 그래서 제가 저에게 돌아왔는 제 딸의 손에 막 붕대를 갖고 있어요. Por eso cuando mi hija regresó a mi casa tenía vendada la mano. 제가 아내에게 여보 우리 연숙이 왜 이러냐고. Yo le pregunté a mi esposa qué pasó con nuestra hija. 우리 집에 가서 빌어서 그랬다. Y le dijo, ve a averiguar qué pasó allá. 제가 잠자고 있는 딸을 안았어요. Y yo abracé a mi hija 그리고 하나님 앞에 기도했어요. y oré delante de Dios. 하나님 우리 은숙이 상처 빨리 낫게. Dios, haz que las heridas de mi hija sanen rápido. 은숙이 정말 건강하게. Por favor, haz que mi hija sea saludable, por favor. 지게 해달라. Ayúdela, por favor. 그렇게 기도를 했어요. Así yo oré. 기도를 하는 동안에 내 마음에 무슨 생각이 나? Mientras oraba, en mi corazón surgió una idea. 생각 하나가 떠오르기 시작했어요. Un pensamiento surgió en mí. 나는 그때까지 내가 결혼해 아기를 낳으면 아기를 반듯하게 키우고 싶어. Yo hasta ese momento pensaba que cuando tuviera una hija, la criaría con todo lo que yo pudiera, lo mejor que pudiera. 큰 아이들 보면 어떻게 애를 저렇게 키웠어? Entonces cuando veía a alguna persona que criaba mal a su hija, decía, ¿cómo crió así a su hijo? 나는 그때마다 결혼해 아기를 낳으면 정말 반듯하게. Siempre pensaba que si yo me casaba iba a criar de la mejor forma a mi hija. 딸아이가 연탄불에 떨어져서 화상을 입은 걸 보고 Cuando vi cómo mi hija se lastimó por caer en el carbón que estaba encendido, 우리 딸이 연탄에 떨어져 화상을 얼마나 두려웠고 얼마나 놀랐겠어. ¿cuánto miedo y susto habrá pasado mi hija? 나 한 집에 살고 있는데 Todo el día está conmigo, 내가 아버지지만 우리 딸에게 손끝만한 도움을 주지 못했어. pero en ese momento yo, aunque soy su padre, no pude hacer nada por ella. 그때 내가 딸을 위해서 뭘 할 수 없다는 사실. Yo en ese momento descubrí que yo como su padre nada podía hacer por ella. 기도는 하나님, 우리 딸을 하나님의 손에. Por eso yo cambié mi oración y dije, Dios, tú hazte cargo de mi hija. 이제 내가 내 딸을 위해서 아무것도 할 수 없다는 걸 알았어. Ya entiendo que no puedo hacer nada por mi hija. 그때부터 내가 딸을 하나님의 손에 맡. Desde ese momento encomendé a Dios a mi hija. 그다음에 아들이 태어났는데 Luego tuve un hijo. 아들도 내 아들이죠. Claro, yo amo a mi hijo. 그래서 아들 날 보고 아버지가. Y también él me llama padre, padre. 그래서 난 내 마음속에서 하나님. Pero yo en mi corazón le dije, Dios, 아들에게 내가 우리 아들 더 잘 돌보겠습니까? 하나님 아버지가 더 잘 돌보. yo le dije, Dios, tú cuidarías mucho mejor de mi hijo que yo de él. 그날부터 내 마음에서 아들이란 마음을 내 아들이란 마음을 지웠어요. Por eso desde ese día decidí quitar en mi corazón 물론 사랑스러운 아들입니다. a mi hijo como si yo fuera su dueño. 근데 하나님 이제는 하나님 아들입니다. Pero él ahora es hijo de Dios. 하나님이 이 아들 길러주시고 Dios es quien debe cuidar de mi hijo. 이 아들 지켜주시고. Dios es quien debe proteger a mi hijo. 내가 하나님을 믿는 믿음을 가졌어요. Entonces tuve la fe en Dios 내가 나이가 많아지기 시작했어요. y poco a poco empecé a envejecer. 사람들은 노후 준비하느라고 막 여러 준비를 합니다. Las personas de edad se preparan para su vejez.
내가 노후를 준비하는 것하고 하나님 노후를 좀 비교가 안 됩니다. Es incomparable lo que Dios puede preparar para mi vejez y lo que yo puedo hacer para mi vejez. 노후를 준비하는 게 좋지. 내가 내 노후 준비하 별거 아니야. Yo puedo darme cuenta que yo preparar algo para mi vejez era nada delante de 내 Dios. 노후를 준비하도록 하기 위하여 Para que Dios prepare mi vejez, 문제는 하나도 내가 하지 않아. yo no hice nada en absoluto. 할 수 있는 건 뭐 돈 좀 모아놓고 뭐 그런 것밖에 더 하겠어요. Lo más que yo podría hacer sería ahorrar un poco de dinero y eso sería todo. 그래도 하나님 나를 건강하게 해주면 너무 놀라워. Pero Dios me da mucha salud. Es asombroso. 하나님 내 노후의 모든 걸 준비하고 계신 너무 감사했어. Me siento muy agradecido porque Dios prepara todo para mí. 내가 하는 것과 하나님이 하시는 것. Lo que yo hago y lo que Dios hace, 근데 사람들 정확하게 하나님 안 믿으니까 cuando yo solamente confiaba en Dios, 내가 하나님 앞에 내 모든 걸 드리고 cuando yo encomiendo todo a Dios, 하나님 나를 도우시 그게 너무너무 좋은데 lo que Dios puede hacer es realmente lo mejor. 하나님 뺏기고 안 줄까봐 Pero por temor a que Dios nos va a quitar y nos lo va a dar, 그런데 인색하고 nos volvemos avaros. Aunque encomienda a Dios, Él siente duda 사람들이 정말 지혜롭게 하는 y 거. la gente piensa que es sabio la persona que ahorra simplemente sin depender de Dios. 사람들은 결국 자기 방법을 쓰고 Pero las personas finalmente usan su propio método 하나님 믿는 방법을 가지고 있는 거예요. y solamente tienen como un método el creer en 그럼 Dios. 그게 아주 중요한 거죠. Pero es muy importante. 그래서 여러분들도 하나님 믿지 않는 사람들은 Las personas que no creen en Dios 여러분이 이것도 준비하고 저것도 준비하고 이래하고 막 애를 se esfuerzan cuando no creen en Dios en que deben preparar algo. 마지막 죽을 때 가면 Pero cuando va muriendo, 내가 인생을 실패한 걸 알고 후회하는 사람들이 많습니다. son muchas las personas que se dan cuenta que han fracasado en preparar su vida. 하나님 하는 거 비교가 안 되기 때문에 Porque lo que Dios puede hacer para nosotros es incomparable con lo que nosotros podemos hacer. 그렇다고 하나님 나를 지키는 No podemos comprar la protección que Dios puede darnos y la protección que nosotros podemos darnos a nosotros. 내가 하는 손에 맡기면 Pero si yo encomiendo mi vida a Dios, 그때 가장 아름답고 복된 삶을 살게 되는 거예요. podemos vivir una vida hermosa y bendita. 너희를 내 보물을 땅에 쌓아두지 마. Por eso Dios nos dice que no enterremos nuestro tesoro en la tierra, 쌓아두어라. sino en el cielo, 훨씬 더 유익한데 que es lo mejor para nosotros. 하나님께 쌓아놓으면 내 거는 하나님 거 된다. Pero pensamos que si ponemos nuestro tesoro en el cielo, se volverá de Dios, 그런 줄 알고 que nosotros tenemos que tenerlo para que sea nuestro 쌓아놓기를 좋아하지. y queremos guardar. 하나님 창고에 넣어주기를 믿지 못한 그런 사람들이 많습니다. Son muchas las personas que de ese modo desconfían de Dios. 여러분 모두도 하나님을 믿고 하나님의 창고에 많이 쌓았으면 좋겠습니다. Espero que ustedes puedan poner su tesoro en los cielos. 감사합니다. Gracias. 다음 시간에 Los veo en la siguiente sesión.